आज गोटे प्रसंग अल्प समय प्रभु को वाक्य आम शुणा। आज प्रसंग मु ए प्रकार रखी पासरी जाओ। आज प्रसंग है पासरी जाओ बोले यहीटा को भूली जावाटा भल। गत दिन मानक मु प्रभु को वाक्य कही जे यह पासर नहीं कही मन अच्छी कि नहीं यह पासर नहीं बोली मु कही। आज आम शुणवा यह पासरी जाओ। आमे केतरा विषय मन रखवा कथा ना भूली जीवार अच्छे बोले यहाँ कहला बेले भावुवे प्रार्थना करवाटा बोधे पासरी जीवार अच्छे आउरी चर्च बोधे आसबार ना पासरी जीवार आर केतरा बेले प्रार्थना सेटा मिसा मन रखबार ना कहीं पासरी जीवार बोलिकिना केत जन खुशी रे बसंतु नहीं दया करी यहाँ वाक्य आमको कहे ना माने कोटा पासरी जीवा कथा वाक्य मु पद दुई पद आपण मान कहीकिना उत्साहित करी। आपण मैंने मो सहित गोटे वाक्य बाहर करेंगे गीत संगीता 45 अध्याय बाहर करंतु 45 गीत 10 पद पढ़ंतु। आगो कन्ये बोले घर कन्ये नहीं हाँ कौन सेटा कन्या कन्ये बोले क्या बुझुच आगो कन्ये माने आगो स्त्री आगो भार्या आगो कन्या को बुझाए सेटा हैला। आगो कन्ये सुन शुण विवेचना कर ओ अपना कर्ण डेरो हैला। कर्ण बोले कान कान को डेरी किना तुम शुण आ तुम टिके विवेचना करो बोले कौन टिके भाबी किना देखो चिंता करी देखो तुम निज लोकन को ओ पितृगृह को पासर तुम निज लोकन को आउरी पितृगृह को पासर 11 पद पढ़ी दियो। तोहिरे राजा तुम सौंदर्य बांछा करिबे तहिरे राजा राजा बोल के परमेश्वर तुम सौंदर्य को कौन करिवे बांछा करिवे बोले चाहिबे चाहिबे तारपरे कारण से तुमरो प्रभु हाँ से तुमरो प्रभु तुमे ताहाकु प्रमाण नहीं प्रणाम तुमे ताहाकु कौन करिवो प्रणाम करिवो इट लिखा जाउची। आगो कन्ने शुण विवेचना करो और अपना कर्णडेर तुम निज लोकन को और पितृगृह को पासर। स्त्री माने कोटा को आमे पासरबार अच्छी पितृगृह पितृगृह बोले बापा घर हई म गला वर्ष डिसेम्बर 25 आइबा पूर्वर जाइथिलु ए वर्ष जीवा कि नहीं माँ मान मने रखिथिबे गत वर्ष नुआ वर्ष बेले जाइथिलु माँ घर पिठा भाजी एबे जीवा कि नहीं सेटा से मान मने रखिथिबे ए मान को सकाळे गोट थर माँ घर फोन करबे संध्या रे गोट थर फोन कर माँ बापा सहित कथा हेबाटा माँ बापा सहित भल मंद दुख सुख हेबाटा कौन सी प्रकार भूल ना मात्र उठी ना पारले माँ बसी ना पारले माँ एटा कीटा एटा हाँ नाई माँ बाथरूम कबाट लुज गला से आसिकिना बनाई देबे कि हाँ आमर बापा हेले भल फिटिंग करते बोलला परे पितृ घर को एमार पासर बेले देखिछन्ती केतरा माँ केतरा स्त्री मान थिबे सप्ताह को 2 थर माँ घर जाउथिबे अलप कथा बादी गले 10 टंका मुणा आका साखी आ से मान को तो भल सुटकेस की किती बैग किनी देई नथिबे काहे कि एते अमान्य लोक के की मोणा कीटा किन देथिबे किछि नहीं 10टा मुणा कोटी मिलला 2टा लुगा चिटी ब्लाउज 2टा साया कोन कोन जोगाड़ी देई देरी टुट 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 केना गलासनी नाई हमर मनुष्य भल नाही आकिर कुटा बारनी मुठा संध्या सकाळ लागुची मु केते थिबी पिटी फुली जाईची फुली जाइछली मेडिकल गल कायबो ना मेडिकल थारु भलो मालिश मोर मां करबो बोली किना से माने अल्लाह को मां घर और केतरा थिबे तरकारी केंती आज लुणिया हो गला बोली पदे कहले सीधा बापा को फोन कर कह देथिबे तुमे टिके आसी बुझाओ आंटे 8 दिन मु कह लागुती बुझाओ
कुटे राटे आठ दिन आज तो लुणिया लग तो पदे कहले बाबा कुटे आटे आठ दिन हाँ कौची ना मु आपण मान को एति कहबा पई चाहूची अनेक माँ माने आज रविवार दिन क्यों वाक्य प्रभु को दास कही सेटा से माने पासरी जीवे उपवास करवाटा जीवन रे पासरी जीवे प्रार्थना करवाटा पासरी जीवे चर्च सहभागिता पासरी जीवे मात्र माँ बापा को से माने कौन करेंगे प्राधान्य देवे निजर माँ बापा को सम्मान देवा आदर करवा तांकर घर को जीवा बाइबल मना करे कि किंतु तुम्हें टिके जाई देखबा टिके जाउछु बोली केना 2 मास लगा थिबो कि मते जने कहूथिला आमर बुआरी सेंती से भाईना बिल देबाक जाइथिली सेंती से धान काटा कुटी हेले तार माँ कर जाइछि यार नो से मरी जाए वो देखो तो ए धान काटा कुटी निजाइला बेल जाइला 15 दिन रहिला रहिला एबे काटा कुटी हला गोला आसे ना आज जन को फोन करथिली कोन हला भाई तुम स्त्री कोन हला जाइछो तो नाय भाई ना जाइछो मासे लगा कर जाई कि ना थिबो नहीं भावन तू टिके केमिति माँ माता माने भावन तू तो एमान को उठले माँ घर से माने दिवाली पर्व खाइले जीवे मांग पर्व खाइले जीवे मास पर्व जेतिके थिबो से मान जीवे तांकर पे स्पेशल पिठा फर्स्ट को गोटे हला आनी देबे कि फास्ट पगाला पानी पिठा न सोरा सोरीटा न जेट मांगी थिबो न बिल्कुल देबे ना नहीं आज्ञा ए वर्ष किछि नाही हमर पाया गाइतिला पेट सुम परिबल से मान को ए मान का को हेताइबे नाही भाई सब को पासरी दिबे बोले जोटा कि आमे मने रखबा कथा सेटा से माने मने रखबे अनेकों को कोन माँ बापा को बेसी प्रायोरिटी से मान माँ बापा को से मान बेसी प्राधान्यता प्रिय भाई भणी मान मु कहूची बाइबल माँ बापा को सम्मान देबा आदर करबा से मान को जत्न नेबा सेवा करबा केबे भी मना करे नाही मात्र तुम्हें माँ बापा लगी तुम्हें सहभागिता मिस करुछ माँ बापा लगी तुम वाक्य भूली जाऊछ तुम्हें प्रभु को बिठी आड़े पकाउछ ए मान को बाइबल कहे तुम्हें माँ बापा टिके पास करवाटा शिख के जन निजर खानदान को नहीं किना गर्व मोर 7टा भाई अछंती तु कौन करि पारबो बोले से कहबो 7टा भाई थिले कोन हेबो दिन को 7 बोतल लाग मद पिउछ से कमेंट करूथिबो हां मोर बापा केते भलो मु बापा घर थिला बेले उपमा खाउथिली मु पूरी आनी देउ सब से मान पासुरबे नै से मान इटी गोटे वाक्य आपण मान पढबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले माथ्यू लिखित सुसमाचार नहीं कि नूतन नियम खोलले टिके हमको टिके साहस आइबो बढ़िया पढ़ी हबो माथ्यू पुस्तक बढ़िया मार्क बढ़िया नहीं कि हमको जदि से वंशावली द्वितीय राजावली अवधियो इटिके पढ़ाइलु प्रथम सामुएल बोले नाई नहीं आमर इंग्लिश मीडियम मान पूरा टेढ़ा मेढ़ा ही ओके माथ्यू 8 अध्याय पढ़ंतु 8 अध्याय 19 पदरु पढ़ पुणी जने शास्त्री ताहांको निकट को आसी कहिले हे गुरु आपण 18 पदरु पढ़ी दियो जीसु आपणार चारियारे लोक समूह देखी आरो पारिकी जीवा पाई आज्ञा देले पुणी जने शास्त्री ताहांको निकट को आसी कहिले जने शास्त्री बोले के जे कि बाइबल ज्ञान भलरे तांको पाखरे जे कि शास्त्रर सब ज्ञान बुद्धि तांको पाखरे जिसाई पुस्तक बाहर करो बोले आखि बुझी किना जे काढ़ी पारबे जिसाई पुस्तक 2 अध्याय कोन लिखा हिची न देखि किना कहि पारबे तार कमेंट्री गुडी को सब कहि पारबे जे शास्त्री से जणे आसी किना कहउचंदी कोन बोली कहउचंदी हे गुरु आपण जे कोनोसी स्थान को जिबे मु आपनको अनुगमन करिबे आपण जोठी जिबे प्रभु मु सेठी आपनको सहित आसबी आसला पर जीसु कोन कहउचंती सेथिरे जीसु ताहांको कहिले कोकिसियाळीर गात अछि आकाश पक्षीर बसा अछि मात्र मनुष्य पुत्रंको मुंड गुंजिबार स्थान नाही जीसु कहबार अर्थ हैला ठीक अछि तुमे मोर पछे आसबो जे मु जानिछि
तुमर पुओ तुम परिवार गोटे बोली तुम्हें बहुत गेला तुमर बापा तुमको पसंद खाइबाटा आनी दियंती तुमर माँ तुमको गरम गरम खाद्य तैयारी कर दियंती तुमर माँ बहुत तुमको प्रेम करती मु जानी तुमको शोइबार भल बेडरूम अच्छी मु जानी तुमर छात घर अच्छी यही सब तुम्हें पासुरी पारबो तो बोली से पचार कौन कहते से एटा सब पासुरी पारबो तो यीशु कहबार अर्थ है से मना करुछंती मना करुछंती तुमको मुझे देखले जानूची तुमको बड़ कौन तुम परिवार तुम बड़ माँ बापा तुम बड़ प्रिय माने आमर जीवन रे परमेश्वर प्रथम हेबार अच्छी आईबों जीवन रे प्रथम किए थिले धन संपत्ति तांकर परी धनी व्यक्ति उस देशर किए भी नथिले से सब चलीगला परे एबे आईबंकर समाप्त हो गला कहानी सरीगला बोली शैतान भावुतिला मात्र शैतान रो मुंड घावरा से करदेले से कहले मु एबे मध्य सदा प्रभु को धन्यवाद दूची से देले से नेले ताहांकर गौरव हो मु जानी मोर ए जो देहरे घा ही देहर घा जो सब मांस छिंडी छिंडी तले पड़ी गले मध्य मु मांस विहुन हो मोर परमेश्वर को मुझे देखबाटा देखी विश्वास केते भरोसा केते शैतान एटा देखिकिना तार मुंड घाबरा ही गला परमेश्वर आयुबं को शेष समय रे 2 गुण आशीर्वाद कले परमेश्वर आज आमको कहउचंती आमे अनेक एमती अच्छु आमे कौन करना हूँ जे केतरा पासुरबा विषय आमे पासुरी ना अनेक माँ बापा अनेक माँ मान को देखबे परिवार रे से माने कौन करती जेकोसी स्थान रे मध्य निज परिवार रो कथा को आनी से माने कौन करती जोड़ी दियंती से आम गाँव रे एमती नहीं आमर बापा सेमती नहीं पितृ घर को पासुरबाटा शिखबार आवश्यक रही लेखा जाऊँगी जीशु कहते जे तुम्हें मोर पछे आसबी बोलुच मात्र तुम्हें तुम बापा को पासुरी पार मोर पछे आए मुझे कुआड़े नेबी तुमको भुवनेश्वर रोड रे नेबी नहीं मुई गालीली आड़ को समुद्र कूल को नहीं कि ना मुई तुमको प्रांतर नेबी आसब कि मशा चुबाइबे संभाली पारबो चलला बेले कंटा मिसा हेबो कि रेडी कि सेतिपाई मुई तुमको देखले जानुची तुम्हें आसी पारबो नहीं आउ जण को जीशु डाकुछंती हला डाकला पर से कोन कहूची देखंतु तो 21 पद पुणी शिष्य मानको मध्यरु आउ जणे ताहांको कहिले हे प्रभु प्रथमे जाई मोहर पितांको समाधि देबा निमंते मते अनुमति दियंतु तार तो कोन जीशु डाकला पर कहूची नहीं 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 मोर पिता को मुई समाधि देबी ता मरिथिले कि तांगर बापा तार अर्थ कौन मुई तुमर पछरे गले बापांकर सेवा करबा लोक किए सेटा तार अनेक प्रभु को पछरे चलवा पाई बाहर ले मात्र केतरा विषय पासुरबाड़ा नहीं से मान पासुरबाड़ा नहीं प्रभुकर गौरव हो प्रिय माने आमे कौन करबा माँ माने आमे पितृ घर को पासुरबा बोले कौन कल डाइवर्ट करबा से मान फोन कले बिजी बिजी देखाओ बोली बिजी मारबो ना कौन पासुरबाटा प्रार्थना दिन एतकी समय में कथा ही पारबी ना संजय सकाल आमर फोन ना संजय सकाल आमर प्रार्थना सिना फोन आमर ना आजिकल तांकर अजा टिके बेसी फोन करबे आमर संतोष सहित टिके साक्षात करबा पाई आमे वीडियो कॉल करि दे देउ दुई जन कथा हेबे से मान हां से मध्य भयंकर भयंकर पचर हाँ हाँ कल मान कथा होथिबे से मान आरे प्रभु को अनुग्रह रे आमे जीवाटा कम आमर सासु ससुर घर जीवाटा एटा प्रभु को अनुग्रह आता नले कूपे जे नहीं पानी नहीं केंती जय बोलला पड़थिबे कि नहीं सेंती कहू नांती जानि चंती आमर तो जय नहीं से पास्टर लोक टिके व्यस्त बोली जानू चंती सिर्फ हमको बारंबार डाकुना का डाकुचंती बोले जाओ जाओ बोले कौन
ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ମିସ୍ କରି ଖାଇବାର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏଥର ହେବ ବୋଧେ ସିଜନ ଭଲ ଅଛି ସେଇ ମନୋଭାବ ରଖିକିନା ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବେ କହୁଛି ନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଶୁରି ଯିବା ଭୋଜି ଭାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ବୋଲେ 20 ମିନିଟ ଡେରିରେ ବାହାରିବେ। ଆସ ସାତଟା ଘରକୁ ଯିବା ସାତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ଚାଣ୍ଡେ ତିଆରି ହେଇକରି ସେଦିନ ବେନି ଗାତବାଟା ଭିନ୍ଥିବ ଏତେ ପ୍ରକାର ଗାତଲ ମିଶା ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ରେଡି ହେଲ ବୋଲିକି ନା ଆମେ ବୋଉ ଆଇ ଯିବ। ମା ମାନେ ସେମିତି ଥିବେ ସେମିତି ଥିବାର କି କୋଉଠି ଆଗରେ ରେଡି ହେବା କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିକିନା ସେଇ ସବୁ ପାଶରିକିନା ରବିବାର ଦିନ ମୁଇଁ ତ କାର୍ଡ ଯେତିକି ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ ଆରାସି ହେବ କି ଆଣିଦେଲ ଆଣିଦିଅ ଆଶା କର ନାହିଁ ବୋଲିବି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ପ୍ରେୟାର ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ମିଶା ମୁଁ ଯାଏ ନା ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ଆସିଲେ ଭଲ କାହିଁକି ଅଧିକା ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଅଧିକା ଚିକେନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କଣ କହିବେ ସେଟା ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ବୋଲିଲା ପରେ କହିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ। ଆମେ ଭୁଲିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ବୁଲ ଶୈତାନ ପରି ଚାରିକାନି ବୁଲ ସେମାନେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ଦାବି ହେଲେ ପରେ ବୁଝିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଆହୁରି 26 ପଦ ପଢ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୁଲି ପଡି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାଜା ସନ୍ତାନ ଓ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ନାହିଁ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବୋଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ଆପଣା ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ଆହୁରି ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ ବୋଲେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ପରିବାର ନିଜର ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିବି ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 13 ପଦରୁ। ହେ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରି ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବାର ଶିଖିବାର ଅଛି। ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ମନରୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାଟା ଶିଖିବାର ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟକୁ ପାଶୋରି ଯିବାର ଅଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିଛି ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ମୋର ମନରୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେଲି। ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ସେ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ପଦରେ ପଢିବେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ଆଉ 8 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ଯୋଉଟା ମୋର ପାଇଁ ଲାଭ ବୋଲି ଥିଲା କେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ଲାଭ। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପାଉଲ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏଇଟା ଏକା ମୋର ପରିଚୟ
से भावुले मुझे जो टंका उपार्जन करिछि एटा आका मोर मान सम्मान एटा आका मोर सब किछि से भावुले मात्र से कौन कहले परवर्ती समय से कौन कले जोटा मोर पक्षरे लाभजनक थिला सेही सब मु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते क्षतिजनक बोली गण्य करिअछि। हाँ प्रकृत रे मु मोहर प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ज्ञानर उत्कृष्टता निमंते समस्त विषय क्षतिजनक बोली गण्य करे ताहाको निमंते मु समस्त विषयर क्षति सह कली पुणी से सबू आवर्जना स्वरूप गण्य करे जेपरि मु ख्रीष्ट को लाभ करि पारे और ताहांकर बोली जना जाए। एटा से कौन कले मनरु दूर करदेले एटा सब पासुरी गले कोटा पासुरी गले धनी हेले मके लोक सम्मान देबे बयस थाउ थाउ डाबू कमाइबार अछि। हाँ बयस थाउ थाउ हेलिकॉप्टर न चढ़ले कौन हेबो बोलला परे एटा माने पाउलଙ୍କ मन रे थिला मात्र ख्रीष्ट को साक्षात कला परे एटा से पासरी गले दिपाई से तळकू कहउचंती जे पश्चात विषय सब मनर मु दूर करिदेली पछर विषय मैं कौन कली दूर करदेली आबे मु आगर विषय देखु आगरे कौन मोर आगरे कृष्ण अछि मोर आगरे जीशु ख्रीष्ट अछंती मोर आगरे परित्राण अछि मो आगरे कौन अछि अनंत जीवन अछि मो आगरे स्वर्ग अछि आ मु सेटा को देखि किना कौन करूछि प्राण पण करी मु दौड़ पश्चात विषय आम भूली जीवार अछि। दिने जड़े धार्मिक साधु लोक से नदी पार होगा गले बहुत नदी अच्छी से नदी पार हो जाउछंती से समय जड़े युवती मध्य आसुचंती जे नदी पार हो जीवा पाई से युवती नदी पार हो जाई परिबे नाही सेतिपाई से साधु जनक कौन कले से युवती को से कांदरे बसाई किना नदी पारी करी नदी से कानी से कौन कले उल्हाई देले एटा को दुई जन व्यक्ति देखुथिले जड़े कहूची जे से जदि साधु धार्मिक गोटे युवती झील को केमती कांदरे बोई किना से नदी पार करी लगाई देले कांदरे बोई किना से केमती नेले कही लागुचंती आउ जने कहले होय रे बाबू से तो खांदरे बोई किना नदी से काने उलाई देले तू एबे जाए काहे की बोईछु ना तुई को से तो नहीं उलाई देले तुई काहे की खांदरे बोईछु। हाँ से की मंद कले से भयबार थिला कि से टेकबार थिला कि बोले से भाभी भाई मोती दिन जाको तुई संजा को काहे की बोईछु से तो बोई नहीं उतराइले तुई काहे की बोईछु तुई। बहुत लोक केतरा पूर्व दिन बार को जो घटना गुडी घटिथिबो सेटा मने आका रखिथिबे सेतिपाई आत्मिक जीवन रे बढ़ी पारबे नाही से हाँ शैतान कहथिबो तोर परिवार तो एंती रे बाबू तू यारी आगु बढ़ला परी अछु कि मोर परिवार भले बढ़ी नाही मोर प्रभु भल अटंती मते से बढ़ाइबे मते आगु बढ़ाइबे एई विश्वास हमर रहिबार अछि। पश्चात विषय आम कौन कर मनर दूर कर केतरा माँ माने मुई पासुर भी बोलुच पाकारे रखी कौट रखी मुई पाकारे रखी बोरिंग रे जोटा कही ना तुमे सेटा मुई पासरी हेब ना आर के जन थिबे मु भेंडिया थिबा समय रे से झियो फोन रे जेंती कथा होतिला सेटा मु पासरी पारबी नाही भाई भूली पारबी नाही केतरा केतरा बेले फोन करूथिला ना घंटे दुईटा बेले अनिद्रा मिसा ही मते कथा होतिला एना मन मने रखबा बाइबल कहूचे ना पॉकेट रे कोन रखी हेबो इठी मोबाइल रखेबो कि नहीं पैसा रखेबो इनियार रखबो कि ना कोंतु अंगार गोट दुईटा आनी दियो काक काक रखबे बोले नहीं थाओ एबे अंगार लगानु त हम लगाइबो गोट दुईटा पूरा खद खदुतिबो सेटा नियो नहीं कि ना रखी थाओ काम देबो मु मने रखी रंग नंबर गोटे आसीथिला 2017 रे सेटा आदि जाय मोर मने अछि केंति जे मने अछि ना एटा जाको मन रखले की लाभ हमर सात्री को कुन गुण हेताइबार आर कुन गुण पासुरबार बोली दउथि ए बापा हमर सबु पाप जदि प्रभु मने रखबा पर हेले एंती चपी थानते आमे एमती थिलु आमे
ସେ ସବୁ ଗଣି ଗଣି ବସୁଛନ୍ତି କି? ଧନ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ, ମନ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ, ଗଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଲି ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପିଲା ବୋଲି ତ ଗଲା ଘର ଆଉ ଗଲା କିଛି ନାଇଁ ନା ଆରେ ସାତ୍ରୀ ମୋର ବୁଆରୀ ଠାନା ପିଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡାଇଲି ପିଣ୍ଡା କାହିଁକି ମାରବାକୁ ତ ହେଇଛି ପିଣ୍ଡା ନ ମାରିଲେ କେମିତି ହେବ? ପିଣ୍ଡା ନ ମାରିଲେ କୁଆଡେ ଯାଇ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏମାନେ ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଟା ମନେ ରଖିବାଟା କି ଏଟା ଯୋଉଟା ମନେ ରଖିବା କଥା ସେଟା ମନେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର କେତେ ଥର ପ୍ରଚାର କର, କାହିଁକି ମନେ ରଖିନ ତୁମେ? ତୁମେ ଖାଲି କୁକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଣିକିନା ମନେ ପୁରେଇ ଦେଇଛ। ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନର ଦୂର କରିଛି। ଶୈତାନ ଆମକୁ ଆସିବାର କହିବ ତୁଇ ତ ଲୁଚି ଲୁଚି ପିଉଛୁ ରେ ମଦ, ପିଆରାକୁ ବଢି ପାରବୁ ତୁଇ? ଆମେ କହିବାର ଅଛି ମୁଇଁ ଆଜି ମଦ ପିଉଛି, ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ସେ ମକେ କାଲିକୁ ଏଠିରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ତୋର କି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି ରେ ବାବୁ? ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କହିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? କହିବାର ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ କହିବ ତୁମର ପରିବାର ତ କେହି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। କରୁନୁ, ତୁଇ କରୁଛୁ କି? ଶୈତାନକୁ କହ ତୁଇ କରୁଛୁ କି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ କରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଚାରିକାଣି ବୁଲବାଟା, ସେଥିପାଇଁ ତୋର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ଦାନ ଦେବା ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମକୁ କଣ କରିଛି? ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ରେ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା? ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି କହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯିବେ। ଶୈତାନ ଡିସ୍କରେଜ କରବ। ରେ ତୁଇ ସେ ବର୍ଷେ କେମିତି କଲୁ, তুই পছকু টিকে হেটাই দেখতো, তুই এমতি তোর জীবন এমতি, তুই সেমতি, তোর বেপার আর গলা, তোর অটো ইঞ্জিন করা, তোর অয়েল বাহারুছি আর তোর হেব নাইনি, ইটি অয়েল বাহারুছি বোলেরো হেব। তুই দেখি তুই দেখু তা জবাব দেবার ଅଛି। পুরনা বোলেরো আনি কোন করে বলুছি লোক হেলে বসবে কি? তুই দেখুথা, তুই দেখুথা এটি লোক কেমতি ভরি হচ্ছেন দেখ। কাইকি আমি কହୁଛେ ତ ଅକାତରେ କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଲାଗିବେ କି ନାହିଁ? ଆମର ଗାଡିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇକିନା ବୁଲାଉଛୁ, ଏତିକି ମନେ ରଖ ଏ ଭାଇ ହେଲେ ବେଶୀ ଶାନ୍ତ ସୁଷ୍ଟ ବସବା, ସେଠି ଲୋକ ବସବେ ଲୋକ ଦେଖିକିନା କାବା ଗଲା ବେଲେ ফুল লোড, ତଳେ ଗଲେ ফুল লোড, ଟିକରା ସେଆଡେ ଚଢଲେ ବି ফুল, ଏ ବାଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡେ ଗଲେ ফুল, କୋଉଠି ফুল? এটা ବଗିଚାର ফুল ନାହିଁ, এটা ଯୀଶୁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେବ। ତାକୁ କହିବାର ଅଛି ପୁରୁଣା ହୋଟେଲ ଲୋକ ବସବେ ଯେମିତି ଛେଚି ନେଲେ ମିଶା ବସବେ। ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବାର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମର ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର, ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଆଇଲାର କହିଲା ତୁ ଏଟା କରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ଲେଖ ଭଲ ଲାଗେ ଲେଖିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପାପ ଦୁଇଟା ପାପ ସବୁ ପାପ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ରେଡ ପେନରେ ଛକି ମାରିଲେ କହିଲେ ସବୁ ପାପ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ତତେ କଣ ହେଲା କହ? ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଲା ପଳେଇଲା। ମାନେ ଆଜି ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ଜୋଏସ୍ ମେୟର ସେ ଯୁବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବାପା ମଦ ପିଇ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ 200ରୁ ଅଧିକ ଥର, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, 200ରୁ ଅଧିକ ଥର ତାଙ୍କର ନିଜର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ପରେ ସେ କେବେ ମୁଁ ଉଚକି ହିଁ ମରବି, ବିଷ ଖାଇକିନା ମରବି, ସେ ଡିସାଇଡ କଲା ପରେ ବି ସେ ଡିସିସନ ନେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ପାପ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁ ଦିନ କାଟି ପାରବୁ ନାହିଁ ରେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଶୈତାନ କହିବ। କୁ ଲୋକ ହେଇକିନା ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ପରିବାରକୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନାଇକି 2ଟା ହାତ ଅଛି। ଯଦି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର 4ଟା ହାତ ଥିଲେ ମିଶା ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାଟା କେମିତି ଯେ ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏକା ଆମର ଶାନ୍ତି। ତାକୁ ଜବାବ ଦେବାଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ କଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ ସେଟା ଯଦି ମନେ ରଖୁ ବୋଲି କି ଲାଭ? ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ମନରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥିବେ
ମନେ ରଖିଥିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାର କରୁଥିବେ। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପାଶୁରିବାଟା ଶିଖିବାର, କୋଉଟା ପାଶୁରିବାର ସେଇଟା ଆମେ ପାଶୁରିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯିଶାୟା 43 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥ ଓ ମହା ଜଳରାଶିରେ ମାର୍ଗ କରନ୍ତି, ଯେ ରଥ ଓ ଅଶ୍ଵ ସୈନ୍ୟ ଓ ବୀରଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ତଳେ ଶୋଇ ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲୁପ୍ତ ଓ ଛଣପଟ ପରି ନିଭି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, କିଅବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। କାହିଁକି କର ନାହିଁ? ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। କେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ? ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ? ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଭୁଲି ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରେ ସେମିତି ଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ କାଲି ବି ସେମିତି ଥିଲି, ଏବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ମୋର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କାହାର ପରିତ୍ରାଣ ଆହୁରି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେବ। କେମିତି ହେବ? ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଡଙ୍ଗର ଅଛି, ବିଜାଶୀଲ ଡଙ୍ଗର, କୋଡ଼ିକିଆରେ ପିତାଶ୍ରୀ ଧରି ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭାଇ? ନାଇଁ, ତଳମଙ୍ଗଳା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବନାଇବି। କିଏ କହିବେ ଆମକୁ? ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ ତୁମକୁ? କୋଡ଼ିକିଆରେ ପିତାଶ୍ରୀ ସବୁ ହେଇପାରିବ? କୋଡ଼ିକି ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଇଁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ବନାଇବାକୁ ନେଉଛି କି? ଖାଲି ସେ ଆଲରାମାନ ଟିକେ ମାରବି, ଜେସିବି ମାଲିକ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିକିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ରାସ୍ତା ବନାଇବୁ। ଡିସ୍କରେଜ ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କୁଡ଼ିକିରେ ସିନା ହେବ ନାହିଁ, ଜେସିବି ଆଇଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସିନା ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ପୁରାତନ ବିଷୟ, ପୂର୍ବ ବିଷୟ, ଆଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମନେ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନାଇଁ କି, ଜଣେ ଭାଇ 2 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ବୋଲି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆଜି ଯାଇ ନାଇଁ, ମନେର କି ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ହାନାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦରା କାନ୍ଦରି ପରି କାହିଁକି ଅଲଭ ଗିନା ଅଦରଲେ କାନ୍ଦବାଟା? କିଛି ଖାଲି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲେ ଭୁଲି ପାରୁନ। ପାଶୁରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ହୁଏ, ପାଶୁରିବାଟା ଶିଖିଯିବାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପାଶୁରିବା। ବେଶୀ ମା ବାପାଙ୍କର ପାଲାଇବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ତୁମର ମୁଣା ଯାକ ଘରେ ଥାଉ, ଦୟା କରି ପର୍ଜା କାନ୍ୟା ପରି ପିଚ୍ ଯିବାର ନାହିଁ। ଭଲ ନାହିଁ, ସେଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ। ଯିବେ ଶନିବାର ପଳାଇବୁ ଭାଇ ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇକିନା 3ଟା ଶନିବାର ଯିବ ଏବେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଏ ପିତାଙ୍କର ଘର ଖାଲି ଭାତ ଏକା ମାଉଁସ ଏକା, ମାତ୍ର ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କର ଘର, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ସେଇ ଘରକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ସେଠି ଆମର ରକ୍ଷା ହେବ, ସେଠି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ହେବ। ସେଠିରୁ ଆକା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗର ସିଢି ଲାଗିଛି। କୋଉଠି ଲାଗିଛି?
ସ୍ୱର୍ଗର ସିଢି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିଛି। ଆଇ ବଧୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସିଢି, ସେ ସିଢିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ସିଢି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗିଛି। ଏଠିରୁ ଆକା ଚଢି 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 ଆମେ ଯାଇ ହେବ। କୋଉଠି ମା ବାପା ଘର ଆଚରି ବାଟ ଲାଗିଛି କି ସିଢି? ହଁ, ସେଇଟା ସବୁ ପାଶର। ନହେଲେ ସେ ସିଢିରେ କୁଆ ବାଟ ଚଢବ, ଆହୁରି ସିଢି ଗୁଚାଇ ଦେବେ କେ କି ଉତରି ପାରବ ନାହିଁ, ଉପରେ ଯାଇ ପାରବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜାଣବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ।